Sang gintugas sang Dios ang tawo, nagsiling siya sa ila nga mag-angkon sang madamo nga mga kabataan kag pun-on ang kalibutan. Ang pamilya ni Adan kag ni Eva nagdamo kag nagdugang pagid sang madamo nga mga pamilya. Nagpasad sila sa mga banwa kag mga syudad. Pero nakita sang Dios nga ang mga tawo tama kalain, nagapaminsar sila perme sang malaot. Kag naghinulsol siya nga gintugan niya sila kag handa na siya sa paghimo sang tikang. Ihatag sa akong tanan mo ang kwarta! Maluoy ka! Hindi ako pagpatya! Ano ang natabo? Nakuha mo ang kwarta? Kwarta? Amo lang ina ang imo ginakabalak ang subong. Tama! Ti ano gid kun amo sina? Wala ako labot kung pila man katawo ang mapatay mo. Basta makakwarta lang. Tama nang ngawakal. Kuhay ako sang mainom. Hindi mo ako ulipon. Magkuha ka para sa kaugalingon mo. Hindi ako paghambali sang kasubong sina. Hindi. Malihog. Hindi. Palangga ko, yari na ako. Kamusta ka? Maayo man. Kamusta ang pagkadto mo sa uma? Maayo man tanan. Pero may nakita ako nga makasulubo nga butang sang akon pagpauli. Ang pakaisa ko, ginsakit naman liwat sang bana niya. Hay, wala na sing paghigugma sa sini nga balay. Permi na lang sila nga mag-asawa gaaway. Ay, kun kisa, daw nasuban man ako. Nga ano Ang kalibutan daw nagalain agit. Ang aton mga kaingod, nagapangawat, kag gainaway, gapatyanay sila, kag kisa ginasakit ang ila kaugalingon nga pamilya. Paano nga daw hindi nila mahibalaan nga guba man nila ang ila kaugalingon, paagi sa malaot nga ila ginahimo. Husto ka. Kung makita ko ang aton kaingod, kung paano nila ginatratar ang ila kabataan, paano sila makapadayon sa pagkabuhi kaangay sina. Gapasalamat ako sa Ginoo kay naging maayo ka nga bana sa akon. Mabuot nga amay sa aton mga kabataan nga lalaki. Katahom sang alibangbang. Ginoo, katahom gid sang kalibutan nga gintuga mo. Paano ipanghiwala ini sang akon mga kaingod? Ang ila ginapaminsar, ang ila lang kaugalingon. Kag wala na kung paano ka higugmaon, Ginoo. Hindi mo gusto nga magpariho kami sina. Nuwi, nakitaan ko ang kalibutan kag ang kalautan nga ginahimo sa mga tawo. Amo ini ang rason kun nga kubun ko ang kalibutan kag ang tanan nga katawhan kag ang tanan nga kasapatan. Pero luwason ko ikaw kag ang imo pamilya. Ginoo, gubon mo ang bugos nga kalibutan? Oo. Makapadala ako sang dako nga anaw kag ang tanan nga kakabuhi sa duta mapatay. Pero maghatag ako sang kasugtanan sa imo. Maghimo ka sang arka halin sa pinili nga kahoy. Kag butangan mo sang alkitran sa gwa kag sulod. Agud nga hindi makasulod ang tubig. Dakuon mo nga may ara 3 ka panalgan. Kag himuan mo sang pertahan sa kilid. Ikaw ang imo kabataan, ang imo asawa, kag ang asawa sang imo kabataan,
dapat magsulod sa arka agud maluwas. Dayon magdala ka sang paris sang kada sapat agud hindi sila mapatay sa anaw nga ipadala ko. Ginoo, gubon mo ang bugos nga kalibutan? Hindi ay hantuman inakalain? Bisan ang kalibutan padayon nga nagalala, kag nahibaluan mo ang tagipusoon sang kada isa. Pero kung amo ina ang imo pamatod, sino bala ako nga hindi ka tumanon? Sem, Ham, Japet, dali ka mo diri, kay damo kita ulubrahon. Nabatian ko ang ginsiling sang Diyos, malipayon ako nga magatuman. Dali na kamo, suguran ang pag-obra, ululupod kita, uligin niyo ako, tapuson ang barko agud maluwas. Magtuo lang sa Diyos kag sa mga pangako niya. Ina nga kahoy, maayo siguro himuon nga puwertahan. Tay, ginapangita mo ako? Sem, diin kahalin, kinahanglan huligan mo ang imo utod nga si Japet na magbutang sang duga nga kahoy sa sulod sang arka. Tay, hindi lang subong. May lobrahon kami sa akon mga abyan. Pwede, buwas na lang. Sem, pwede ko mabalaan kung maano ka mo sang imo abyan? Kag nga wala ka oras sa pagbulig sa akon. Gamay lang nga kinasadya. Masinadya lang. Nagakasubo ako, Sem, nga wala mo nakitaan ang kaimportante sini nga arka. Amo ini ang paglaom agud maluwas ang aton pamilya kag ang bug-os nga kalibutan. Kuntani, nahangpan mo. Sige, mabulig ako. Pero dali lang nga oras. Isa pa hasta subong wa pa ko gapate sa mga istorya. Parte sa anaw, tay. Shem, dali na. Ano pa ginahulat mo? Ang pagkasinadya, nag-umpisa na? Oo, magpangalipay ka man. Magbalik ka lang dayon para buligan mo ang imo amay sa binuang yang obra. Si Noe nag-usik lang sang oras sa pag-ubra sang arka. Bisan iya kaugalingon nga mga bata, wala gapate sang ginambal sang Diyos sa iya. Ang Diyos nagpromisa nga magapadala siya sang anaw. Kaghimuon niya ini. Nagbuang ng imo amay. Hindi na pagkatagi sa atensyon ng amay mo. Dali na kag mga lipay kita. Mga abyan, lakat na lang kamo. Maapas lang ako. Oo, si Sem basi magpareho man sa amay niya nga buang. Mga lagtok sila. Dali na mga lipay kita iya. Tama! Dali na!
O Ginoo, natapos ko na ang ginpaobra mo. Kagang arka nahanda na. Kag sa pila ka tuig, wala sing bisan isa kakaingod ang nagtuo sa imo. Gintagaan mo sila sang kahigayunan nga maghinulsol. Pero wala gid. Karon nakita ko na ang imo pagkamatarong, ang imo kaluoy. Nagasalig ako sa imo Ginoo. Nahibalaan ko nga buligan mo ako, bisan ano pa ang matabo. Nuwi, nahimo mo na tanan nga ginsugo ko sa imo. Nalipay gid ako sa imo. Sa sulod sang 7 ka adlaw, mapadala ako sang ulan kag tanan nga kakabuhi sa duta mapatay. Karon, magsulod ka na sa arka. Iupod mo ang imo pamilya kag imo kasapatan nga ginapadala ko sa imo. Salamat gid Ginoo, kay ginupod mo ako sa imo mga plano. Noe, nagkalatabo ang tanan suno sa ginsiling sa imo sang Ginoo. Oo, nag-abot na ang adlaw. Gintuman sang Ginoo ang iya plano. Sem, Ham, Japet, kari kag lantawan ninyo ang mga butang nga ginhimo sang Ginoo. Lantawan ninyo ang mga kasapatan. Wala pa gid ako nakakita nga ara sila tanan sa isa lang kalugar. Tay, wala ako nagpati nga ini mga imposible. Pero subong ko na pamatud-an nga ang tanan nga ginhambal sang Dios sa imo, matuod gid. Oo, nagduwa-duwa man ako, pero do hindi mapatihan. Ang Diyos magapadalas gid sa anaw. Salamat sa Dios kay subong ang akon kabataan. Nagpatigid man sa paghukom nga ipadala mo sa kalibutan. Dali ka mo diri. Kinahanglan naton magdala sang pagkaon para sa aton kag sa mga kasapatan. Sim, luyag mo makakwarta sa mahapos nga paagi. May ara ko ipaobra sa imo. Paano pa kamo makapinsar sa nga musina? Wala ninyo nakita nga gubon sang Dios ang kalibutan? Oo, gani, amo ina ang tubig nga magahalin sa langit. Gusto, kabuangan, permi mo lang ina ginambal, hindi ina matabo. Hindi matabo? Wala kamo kay balo nga ang tion nag-abot na? Pila na lang kaadlaw kag ang tanan nga makita nyo madula tungod sang anaw. Anaw. Amo lang na permi ang nabatian ko sa imo. Tay, ang tanan nahanda na. Ari na kami tanan sa sulod. Amo na bala ini nga adlaw? Oo anak, ang Diyos magapadala subong nga adlaw sang anaw. Kag siradhan niya ang pirtahan. Kagkaron, ang aton mga kabuhi ara na sa kamot sang Dios. Kagtanan kita pagahalungan niya. Ano ang nagakatabo? May tubig nga nagakahulog halin sa kalangitan. Amo na bala ini ang ginahambal ni Noe nga matabo? Ang tubig nagsulod na sa akong balay. Buligin nyo man kami. Buligin nyo kami. Sa lain ni Noe tanan. Kagsang iya, Diyos! Ang bata ko. Dumalumos na siya. Buligin niyo ako. Noe! Gusto ka? Masudlan na kami. Sem,
Haladlok ang nagakatabo sa gwa. Ang tanan nga mga butang nga ato nahibaluan may katapusan. Ang mga tawo, mga kauturan ko, mga babayi kag lalaki, ang akon ginikanan nagkakalamatay, nalumos sa madalom nga tubig. Palangga, hindi na magsagad ipanumdum sina. Tuman kabaskog kag wala untat nga ulan ang nagbubo sa kalibutan sa sulod sang 40 ka adlaw. Kag ang tanan nga tuburan nag-alawas. Ang tubig padayon nga nagtaas tubtob nga nalapawan ang pinakamataas nga bukid. Kag dayon naglutaw-lutaw ang arka ni Noe. Lantawan nyo, daw hindi ako makapati sini. Oo, ang tanan nalapawan na sang tubig. Ano ang aton himuon? Way nagid sang may nabilin. Bisan isa. Si Noe, iya pamilya kag ang kasapatan nagpabilin sa arka sang madugay nga tinion. Pero ang Diyos nagdumdum sa ila. Dayon ginpahuyop niya ang hangin, agud ang tubig maghubas. Ang tubig padayon nga naghubas, tubtob sang isa ka adlaw. Ano ina? Dumay nakita na ako nga duta. Makatilingala, ang tubig naghubas na! Oo, pero sa pamatsyag ko madamo paghihapon ng tubig. Ano pa kalawig ang aton hulaton? Tubtob magmala ang duta, agud makagwa. Amoy na ang wala ko mahibaloan palangga ko. Nagalaom ako nga hindi na maglawig. Isa ka adlaw, pagkatapos sang halos isa ka tuig sa arka, si Noe nagpalupad sang isa ka pating para mabalan niya kung mamala na ang duta kag makagwa na sila. Ang uwak, waay nakakita sang iya mahapunan, gani nagbalik siya sa arka. Tapos sini, naghulat si Noe sang 7 ka adlaw, kag ginpalupad liwat ang pispis. Sangasang ulibo. Ang pating nagdala sing labas nga sangasang ulibo. Mamala na ang duta. San o pa kita makagwa sa arka? Mamala na gidman, pero mahulat gyapon kita sang jutay pa nga oras para makasiguro. Si Noe kag ang iya pamilya, naghulat pagid tubtob magmala ang bugos nga duta. Dayon ang Diyos nagsiling kay Noe. Magwa ka sa arka. Ikaw upod sang imo asawa, ang imo mga bata upod sa ila mga asawa. Pagwaaman ang tanan nga sapat upod sa imo. Dayon si Noe kag ang iya panimalay naghimo sang altar para sa pagsimba sa Dios, kag naghalad sila sing mga sapat sa pagsakripisyo. Ginoo, nagapasalamat kami sa pagbantay mo sa amon kag sa pagluwas mo paagi sa arka. Salamat sa kabuhi nga ginhatag mo sa bag-o nga kalibutan. Ginpakamaayos ang Ginoo si Noe kag ang iya pamilya kag nagsiling sa ila. Magapaminata kamo sing madamo kag pun-on ang kalibutan. Ining kasugtanan nga ginhatag ko sa imo kag sa tanan nga tinuga nga nagakabuhi. Hindi ko naliwat pagadaglagon ang tanan nga kakabuhi nga tinuga paagi sa anaw. Ining balangaw nga makita mo sa kalangitan mangintanda sang akon promesa.
Kag ang Dios nagbendisyon sang tanan nga buhi nga tinuga, kasubong sang iya promesa nga indi na pagpadalan sang anaw ang kalibutan, bisan pa hasta pa sa aton subong.